Maria? Maria's Resort. Maria. Hi guys. Hi guys. Ito kami guys. Malapit na kami sa Lakasita. Ito Maria's Resort. Ayan po oh. Ayan. Andoon po yung ano nila oh. Tabing baybay. Kaya masyal po kami guys. Kaya please subscribe guys. Hi guys. Kaway-kaway guys. Kaway-kaway guys. Kaway-kaway guys. Subscribe guys. Yan. Yan oh. Yan ang resort dito guys. Dito naman kami ang puro mga resort dito guys. Pag uwi ko doon mana maglalagay ako ng banderitas doon. Ay doon mana oh. Labasan na yung mga nagre-resort.